নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদে। সিআরপিএফ এর 140 নম্বর ব্যাটালিয়নের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম। অবশ্য এই সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম শুক্রবার রামনগর ভূমিহীন কলোনি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় মাঠে সিআরপিএফ আমবাসা 140 নম্বর ব্যাটালিয়নের উদ্যোগে সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত করা হয়। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে উপস্থিত প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিআরপিএফ এর ডিআইজি ওয়াইকে রাজপুত এবং তাছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সেকেন্ড কমান্ডেন্ট PR ঝা, রামনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অনামিকা সরকার সহ অন্যান্যরা। কি রয়েছে বক্তব্য শুনুন। इस प्रोग्राम का नाम सिविक एक्शन प्रोग्राम है। ये बेसिकली आर्म्ड फोर्सेस द्वारा या पुलिस द्वारा या सरकारी एजेंसियों द्वारा जनता से तालमेल बढ़ाने के लिए, उनके करीब आने के लिए किया जाता है ताकि आपस में सौहार्द बढ़ सके। क्योंकि पुलिस में क्या होता है, पुलिस का काम ठीक नहीं होता है कभी जनता के साथ, और फोर्सेस चूँकि पुलिस की सहायता करती हैं तो हमारी एक इमेज बन जाती है। उस इमेज को दिखाने के लिए कि हम भी आपके बीच से ही हैं, उसको दिखाने के लिए इस तरीके के प्रोग्राम किए जाते हैं। जिसमें सरकार हमें पैसा देती है वो हम जनता तक पहुंचाते हैं, कभी सामान के द्वारा, खेल-कूद के सामान के द्वारा, या कोई ड्राइविंग सिखा के या सिलाई सिखा के, और भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। तो ये वो प्रोग्राम इंडिया में होता है जहाँ जहाँ हमारा डिप्लॉयमेंट है, हमारा ही नहीं, जो दूसरी फोर्सेस हैं, पुलिस हैं, वो सब के द्वारा ये प्रोग्राम होते हैं। थैंक यू। আপনারা শুনলেন সিআরপিএফ এর ডিআইজি জিতেন্দ্র কুমার রাজপুতের বক্তব্য। অবশ্য এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ভূমিহীন নিম্ন বুনিয়াদী স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের এবং স্থানীয় দুটি ক্লাবকে খেলার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়েছে। নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।